शनि मंदिर बासी कौन आर वर्ष आम शनि मंदिर ये आनी जहाँफल आमर थिला मंगला मंदिर पाखे शनि मंदिर थिला से भांगीदे भांगीदेवर आम गाँ ग्रामवासी ये आम मंदिर टी आनी आणिक मंदिर तोड़ा होता तो पूजा भी कराई आर वर्ष ए वर्ष आम प्रथम वार्षिक उत्सव तेणुक आमर 23, 24, 25, 26 आमर अच्छी प्रोग्राम अच्छी 23 आमर अच्छी अंकुरारोपण 24 आमर कलश यात्रा आउ 25 हूँ नगर परिक्रमा करेंगे 26 आमर पूर्ण आलती मंदिर कष्ट तो किसी है नाला कि बहुत खुशी लगे जेहेतु आम गाँव में गोटे शनि मंदिर नाला जा मंगला मंदिर सब लोग सेटिक जाते ये दुईटा मंदिर को आसला आउ शनि मंदिर नाला जावाक पड़ता स्टाडियम पाखक तेणुक आमर मंदिर जमी बहुत लोग आस पूजा करने बहुत सुविधा भी मिली समस्त खुशी भी होती आम ग्रामवासी भी बहुत खुशी होती समस्त खुशी अच्छे आम भी खुशी अच्छु आ समस्त मत अनुसार ये मंदिर टी आ बहुत आगू को भी नब मंदिर आज्ञा हाँ मुझे पूजार बसी कर्ता कर्त आम हजबैंड वाइफ तेणुक मुझे भी डाकी मो दुख शुणी भगवान आउ बहुत जी भी भगवान को आर वर्ष पूजा कले भर बहुत उपरको आज्ञा शनि देवता होती सत्यर ठाकुर आम कौन अधिक कहीपर कि जेहेतु सत्यर ठाकुर न्यायर देवता केवल कहीं असुविधा करती ना आ समस्त मंगल करती आठी आसला दिन ठारू मुझा अनुभव करी कहवा तो संभव नुहे विषय से देह स्वयं सेटुकुरी मारी नौ प्रत्यक्ष ठाकुर आ बहुत भक्त भी एक जगह को आसुंच जेहेतु आमर वार्षिक उत्सव करा जाउची भक्त मानक मोर अनुरोध आपण माध्यम ये जगह को आसिकी ये अनुष्ठान को उन्नति उन्नति करंतु एवं आमको सहयोग करंतु भक्त मानक पाखे मोर एतिक निवेदन। हाँ निश्चिंत अच्छे आज्ञा स्वयं ठाकुर किसी ना बोली केमती कहबी अनुभव रही जो अनुभव रही कि दिने एमती बहुत दुखे पड़ी थाए सब बेले तो सूर्य को पानी देवा भितर पुत्र से मु डाके कि जहाँ हो डाकिबा द्वारा आज यही स्थान मत मिली दयारू मुझे विषय अधिक किसी कहवाक मो पाखे शक्ति ना सी ही शक्ति आ कौन कह कौन आउ कि कहला बेला मोर शक्ति ना ठाकुर विषय धर्म विषय जो मैंने धर्म को मानु ना मुझे विषय कौन कहबी आज्ञा आज तो हूँ बर्तमान होगला 2025 ये 2025 पिला माने मुझे समस्त को अनुरोध कर कहूँ पिला माने सत्शिक्षा करूँ एवं ठाकुर प्रेम करूँ ठाकुर ही दया आसब केमती ठाकुर याद कले दया आसो मु तो ठाकुर को मन पकेबिनी मत ठाकुर दया करेंगे केमती मुझे युव समाज को कहूँ ठाकुर प्रति स्नेह श्रद्धा रखु एवं सत्मार्ग चलतु। देखो गत वर्ष आम तो मंदिर प्रतिष्ठा करूँ मंदिरटा मंगला मंदिर पाखे जोटा कि वाटर पार्क बीएमसी रहा से मंदिर टी भंगागला बीएमसी तरफ जो भंगागला आम ग्राम समस्त वयोस्थ लोक आम ग्रामवासी समस्त जा पूजा अर्चना करते जो भांगिला जो बीएमसी सब मंदिर सब मूर्ति फूर्ति कई दायित्व नापी ना कई ये कलेन बोली गाड़ी सब नहीं जाते तेणु आम ग्रामवासी 4-5 जन जा पहुँचला आम चिंता कल ना आम जहाँ भी आम ग्राम ठाकुर पूजा पाला आम मन को कष्ट है आम से चिंता कलु ना आम मंदिर भर जगह अच्छे आम नहीं रखा आम महेश्वर बेहरा दुर्गा बेहरा मिलू बेहरा 4-5 जन जा मूर्ति उद्धार कर मंदिर रखिलु एवं ता सहित समस्त ग्रामवासी को डाक गुरुजन दादा बड़ापा समस्त डाक पचारू आम जेहेतु मूर्तिटा नहीं जाऊे तेणुक आम गाँ ठाकुर आम गाँ प्रभु से समस्त परामर्श नहीं समस्त एकमन नहीं
ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ମନ୍ଦିରଟି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରଟି ଏଇଠି ରଖିବା ମୁଖ୍ୟ ରଖିବା ପୂଜା କରିବା ଆଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବି ଜାଗା ଗୋଟେ ବାହାର କରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଯାହା ହଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା କେମିତି କଣ କୋଉଠୁ ଅର୍ଥ ଆସିଲା କଣ ଆସିଲା ସେଇଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଛିଡା ହେଲା। ମନ୍ଦିର ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଏକ ମନ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଲୋକ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ସହଯୋଗ ସହମତି ହାତ ବଢାଉଛି। ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି କୃପା ସିଂହ ବେହେରା। ମୁଁ ଏଇ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ବେହେରା ସାହିର ଅଧିବାସୀ। ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିରଟି ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ତାକୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରୁ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବା ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ଶନିଶ୍ଚର ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ଏଠାରେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କୃପାସିଂହ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ଜଳନ୍ଧର ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ଖଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ମିଥୁନ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛୁ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ କଳସ ଯାତ୍ରା ରଖିଛୁ ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ କଳସ ଯାତ୍ରା, 23ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁରା ରଖା ହେଇଛି। ତା ସହିତ 25 ତାରିଖରେ ଆମର ଭଜନ ସମାରୋହ ସହିତ ଏବଂ ଏହି 26ରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସୀମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।